Samsung telah mengerjakan beberapa jenis desain smartphone baru selama beberapa waktu terakhir. Memanfaatkan pengalamannya dengan layar tepi untuk menghadirkan tepi melengkung ke 4 sisi. Perusahaan asal Korea itu terus berupaya menghadirkan unit tanpa bezel yang sebenarnya. Situs Let's Go Digital telah menciptakan kembali gambar berdasarkan berbagai paten yang telah ditemui selama beberapa tahun terakhir. Hipotesisnya yang diilustrasikan dapat menjadi kenyataan tahun depan dengan nama Samsung Galaxy A100. Penamaan itu juga berdasarkan rumor sebelumnya. Perangkat akan menerima apa yang disebut layar full screen V2.0. Desain itu akan menutup sisi samping karena tombol fisik akan hilang. Menurut rumor lain, Samsung telah memutuskan untuk menunda pengenalan layar tersebut sehingga Galaxy A100 hanya dapat dirilis tahun depan. Sebagai sektor terluar, tentu saja Samsung menerapkan sebuah konsep modern bergaya flagship yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya, pada rangka bodi dari spek Samsung Galaxy A100 telah menggunakan bahan material aluminium, sehingga membuatnya jauh lebih kokoh namun tetap ringan ketika dibawa. Hanya saja dari segi dimensionalnya, belum ada kepastian berapa ukuran bodi secara rinci dari flagship terbaru buatan Samsung ini. Smartphone ini juga diharapkan sudah mendukung IP69 tahan air. Samsung Galaxy A100 5G hadir dengan layar sentuh kapasitatif Super AMOLED 6,7 inci dan resolusi layar Full HD Plus 1080 x 2400 pixel yang memiliki kemampuan refresh rate mencapai 120 Hz untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass 7 turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Di antara yang menarik adalah chipset pada spek Samsung Galaxy A100 ini. Flagship ini mungkin akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888. Tak sampai di situ saja, Galaxy A100 sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 8-12 GB, disertai 2 memori internal sebagai media simpannya, yakni 256-512 GB. Di samping itu, perlu diketahui pula bahwa Samsung Galaxy A100 sudah menggunakan Android 11, generasi terbaru yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional bersama One UI 3.0. Spek Samsung Galaxy A100 5G sendiri telah dibekali dengan 4 kamera belakang yang masing-masing Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life,